ए गोवा गोवा माझ्या इस्तिमोसांचे मोगाल गोंयकार भावानो आणि भयणांनो कशी हा रे तुम्ही सगळी. ओके ओके कमिंग बॅक टू द सिरियस पॉइंट. तुमका मोगाल गोंयकार भावानो भयणांनो म्हणल्यार उपरांत तुमचे रोखडेच कांयच खूश जाता न्हू आनी बरें दिसता. खूब जाणांनी म्हाका सांगलां की फेली तूं तुजो डायलॉग मोगाल इस्तिमोसांचे मोगाल गोंयकार भावानो भयणांनो कित्याक लागून म्हणटा, कित्याक एका मिनींग हा म्हणून म्हज्या काळजानसून तुमकां हें म्हणटा. कित्याक मोगाल भावानो आनी भयणांनो म्हजी भावां आनी भयणां जाल्ली कारणान तुमी बरी आसल्यार हांव बरो आसतलो. कित्याक त्या कारणां पासून एक फामील आमी राखता न्हू. एक फामील आमी कित्याक राखता, एक फामील आमी राखता कित्याक ही फामिलीची समज आमी मदत करीत जाल्यार ती फामील आमकां परती मदत करतली. जाल्यार खूब जाणांनी घरांनी पळया घरान दुसवाड कित्याक जाता, कित्याक एक फामील एक भाव आपल्या भयणीक लेखना, एक चेडो आपल्या मांयक लेखना, एक धूव आपल्या मांयक लेखना, ओ चेडो आपल्या पायक लेखना. असले जाल्ले कारणान घरान तो दुसपोट जाता आनी जातात सगळ्या घरान जाता ना न्हू. वयर सकला सगळ्याच घरान आसता. बट मुद्द्याची गजाल कितें आसता, हांव तुमकां कित्याक म्हणटा, हांव कित्याक म्हणटा मोगाल इस्तिमोसांचे मोगाल गोंयकार भावानो आनी भयणांनो म्हणून कित्याक लागून म्हणटा तुमकां हांव, कित्याक म्हाका तुमचो मोग हा म्हणून. आनी त्या कारणां पासून हांव तुमकां म्हणटा. आतां हांव जाणा मोगाल गोंयकारांनो जायते जाणांचे गोंयकाराचे मनेन ह्यो गजाली बसपाक एकदम मुश्कील. कित्याक दुसरे दुसरे भाशेन लोक आसता. एक लोक आसता की आपलो जिविताचो मुद्दो त्या संवसारान सजमून ह्या संवसारान येता की बाबा आपलो मिशन आपलो विजन हो हा जिवितान की आपण हेच मिशन घेवन होच विजन घेवन फुडें वयतलो. जशें तुम्ही पळोवंक शकता व्हडले सेलिब्रिटी व्हडले आर्टिस्ट तेंचो एक मिशन हा, तेचो विजन हा जिविताचो, जो विजन घेवन ते फुडें वयता. बट खूब जाण असले पळयता की दुसऱ्याची खुशालकाय पळोवन आपुणूय खुश जाता. हांव केन्ना केन्ना हितून कॅटेगरायज करता. कित्याक काय म्हणीत जाल्यार म्हाका एक उमेद दिसता रे. कित्याक म्हाका काम ना, आतां म्हाका धंदो ना, म्हाका काम आनी धंदो ना, दुसऱ्यो गजाली करपाक यो, तुमकां खबरो सांगपाक यो. कित्याक तुमकां गजाली सांगता, कित्याक ह्यो गजाल्यो म्हाका बऱ्यो लागता आनी ह्यो गजाली म्हाका बऱ्यो लागलेल्या कारणान म्हाका एक उमेद कशी दिसता की तुमकांय सांगपाक. आयचो मुद्दो कितें हा सांगता तुमकां मोगाल गोंयकारांनो. कित्याक हांव न्हू कालची मेसेज कितले जाणांनी शेअर केली. आयचो मुद्दो हो हा कित्याक म्हजे गोंयकार भावा भयणां हा आख्ख्या गोंयान आनी हितून हा. आता पळयात तुम्ही ही आता कितली जाणां हा पळय मोगाल गोंयकार भाव भयणां दॅट दे आर एन्जॉयिंग दीस मेसेज एज आय एम स्पीकिंग टू देम बिकॉज यू ऑल कॅन सी, you all can hold the phone in your hand, you can hear what I'm saying, and in all this calculation you can sense it what it does it mean to you. म्हणजे कितें सांगूंक सोदता हांव, तुम्ही पळोवंक शकता, तुम्ही आयकूंक शकता आनी हो फोन तुमचो मोबायल तुमच्या हातीन धरून शकता आनी हातीन धरल्या कारणान हो तुमची तोकली हा पळय ह्या तोकलेंतले पळय कितें चलना हें तुमकां सांगूंक सोदता. उतराची गजाल बरी ओ वायट ती. ओहो म्हजी भाव भयणां खूब हा गोंयान तांकां दिसना कुड्डी, ती कुड्डी तांकां दिसना. सो ह्या दिसलेल्या कारणान ताका दिसनाच्या कारणान इट रियली इन्स्पायर्स मी हाव दे सी दीस वर्ल्ड and what the way they see this world is much more than what I see. म्हणजे कितें सांगूंक सोदता, ही म्हजी कुड्डी भावा भयणां पळय हा ती आयच्या दिसा ती संवसार पळयता आनी म्हाका दोळे आसले कारणान, म्हजे कान आसले कारणान, म्हजे हात चलता, म्हजे पांय चलता, तरी म्हाका तो तितलो संवसार दिसना. कित्याक लागून, कित्याक ह्या दोळ्यांनी हांव शेणलां, ह्या कानांनी हांव सारकोच शेणलां आनी हे म्हज्या सुबेर बायेच्या तोंडान हांव सारकोच सुबेज उलोवन हांवूच म्हज्या जिवाक व्हडलो संवसारांतलो व्हडलो किंग कसो समजता. हे कोणाची मेंटेलिटी, हो हांव वाडलां की ना, व्हडले गुण सगल्यांक हा की ना. अरे एडमीट करात रे हा म्हणून. ह्या इगोच्या तितून बसल्या कारणान हे आमकां कांय दिसना. तो सिंपल आयच्या दिसाची हांव सिंपल गजाल सांगता मोगाल गोंयकारांनो, आमी गोंयकार आनी आमी गोंयकार जाल्ले कारणान आमकां जाय ते आमी करूंक शकता. ज्यो आमची कुड्डी ओ पांगडी ओ आमची भेरी आहा ती भाव भयणां ती करूंक शकना. देखून हांव सांगता, देवान तुमकां कान दिल्या, देवान तुमकां दोळे दिल्या, देवान तुमकां आंग दिला, देवान तुमकां हात दिल्या, देवान तुमकां पांय दिल्या. हें सगळें दिल्ले कारणान आमी कितें उपयोग करता हेजो, कशे भाशेन उपयोग करता. देखून तुमकां सांगता हांव सिंपल सांगता मोगाल गोंयकारांनो, आमचें गोंय हे देवभूमी आनी हे देवभूमी जाल्ले कारणान ह्या देवभूमीर देव सारको जागृत हा. आता तूं देव तूं जेजू म्हूण, तो देव शिवा म्हूण, तो देव ब्रह्मा म्हूण, तो देव सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हूण, तो देव फातिमा म्हूण, ओ देवी म्हूण, ओ लहराई म्हूण, ह्यो सगळो एकूच देव. एक गजाल जाणा जावत मोगाल गोंयकार, हो देव तुमच्या भितर हा. ह्या रिलिजियस लिडरांक तुमकां सांगनाका तुमचो देव कोण तो.
ह्या रिलीजियस लिडरानूच हांव म्हणूंक ना तुमकां कोंकणो क्रिस्तांव डिफरंट करीन ना. ह्या रिलीजियस लिडर पळय आहा ते खूब थोडे आहा ते देव तुमच्या भितर आहा म्हणून सांगता. आनी दुसरो रिलीजियस लिडर आहा तो देव तोच, तेजे वयर आनी देव ना. हांव कितें म्हणटा, तुमचो भितर देव आहा मरे, आहा मरे. कोणाक सगळ्यांक कळची ना गजाली. थोड्यांक समज ही गजाल कळल्या जाल्यार तुमचो देव भितरलो उगडो करात. आनी हे पळय आमकां कूड दिले आयच्या देवान, तेजो सांबाळ करात. आता को सांबाळ करूंक आयच्या दिसाचो टॉपिक हा फक्त हांव म्हणटा मोगाल गोंयकारांनो, सकाळी उठले की ना, आता सकाळी जालें हिंगा स्पेन थंडी पडल्या बाबा सारकी, थोडांय पडल्या. आनी ह्या थोडांयन कितें करचें, आंग आकुडटा मरे, आंग आकुडल्या कारणान कितें तरी मातशें वॉर्म अप करूंक जाय. आंग हालोयात, स्ट्रेचिंग करात. आनी एवरी स्ट्रेच, एवरी मूव, एवरी तूं सांदो तुजो सारको ओडून सांदो तुजो, आनी हे प्राण, हे देव म्हणटा पळय, हे देवान आमकां प्राण दिल्ले कारणान हे प्राण कशे राखोंक शकता आमी. हे प्राण दिल्ले कारणान ही कूड कशी राखोंक शकता. आनी ही कूड राखल्या कारणान तुजी कूड बरी आसत, तुजो मस्तक बरो आसतलो. दॅट इज मेंटलिटी. तुजो मेंटलिटी बरी आसत, तुजो इमोशनल बरो आसतलो. तुजो इमोशनल बरो आसत, तुजी स्पिरिच्युअल लायन, हांव पळय कितें उतरां उलयता ती सोजमतली. कित्याक हांव पळय कितें उतरां उलयता ती म्हज्या काळजाक पडटा. आनी म्हजें काळीज हें रियालिटी. म्हजें काळीज कोण चेंज करूंक शकना. एकले मिडियन म्हाका विचारले जाणा, बरें फेली तुका कोणाचो भिरांत ना रे, कितें उलयता तूं? अरे म्हजो देव म्हज्या वांगडा हांव कोणाक भितलो म्हाका सांग. नाल्यार जायते धर म्हणटा देवाक भी. अरे देवाक भिवंक कित्याक जाय? देवाचो मोग कर, एटिट्यूड चेंज जाता. देवाचो मोग कर, एटिट्यूड चेंज जाता. कशे भाशेन? मोग मांडटा. सो हांव कितें म्हणटा मोगाल गोंयकारांनो, बिश्टें उलोवन खोबऱ्यांनी फिलॉसॉफीन आमी आमचो टायम वगडाचो न्हू. हेजे भगत तेजे गुरून हेजे गुरून खोबरून आयकून आमी एक सादे मनीस फेली गोम्स पळय, सादो लोक तुका सांगता. कित्याक सादो मनीस जावन हांव कितें सांगता तुमकां? तुमच्या हेल्थाचें सांगता मरे, तुमच्या फॅमिलीचें सांगता मरे, तुमच्या प्रॉस्परिटीचें सांगता मरे, तुमचे मनीसपणाचें सांगता मरे. आनी हें आयकूंक कित्याक सोजमना आमी सादो लोक? तुमकां कितें दिसता? आतां हांव समज पॉलिटिकलाचें कितें उलयलो, हें कातरलो ना, तें कातरलो ना, झाड कातरलो, माती कमी केला, तो व्हडलो, तेका कांय सोडली. येन्ना म्हणल्यार ब्लास्ट जावपाचें, व्हायरलिटी. हेल्थाचे बद्दल, कॉन्शियसाचे बद्दल, मनीसपणाचे बद्दल उलयत जाय सगळो लोक जाणा. सगळो लोक जाणा मनीसपण म्हणजे कितें तें. बट एक्ट करूंक कोण नको. सादे गजाली एक्टिंग करूंक भायर सोडया. बट आमची कूड आमकां देवान दिल्या ती कशी राखया. सकाळी फुडें उठात रे, सकाळी फुडें उठात रे, कितें तरी स्ट्रेचिंग करात रे, पुरो. दॅट इज द बिगस्ट देवस्पण करतले. आनी एक गजाल सांगता मोगाल गोंयकारांना, आमी गोंयकार मरे, आमचो काय बरो दर्या आमच्या भोंवतणी हा न्हू. अरे केन्नाय दर्या देगेर वसात, खोबरें तेल तुमच्या आंगाक लायात, खोबरें तेल लायल्या कारणान तो सुर्या तुमच्या आंगार घेयात सकाळी फुडें आनी वचून ते दर्यान न्हावात. The salt water from the sea has the highest content to cleanse, to clean your waste bioplasmic energy. अरे मोगल गोंयकारांनो, जेन्ना हे खाऱ्या उदकान गेल्ले कारणान आमची ही कूड ही साफ जाता, ही धुवन वयता. आनी हे सगळे पळय आमी ही कूड म्हणजे कितें आमची स्पांज कहो. आतां स्पांज घे मरे, एक स्पांज घे मरे आनी एक क्लीन उदकान घाल. तोच स्पांज घे मरे, कुसलेल्या उदकान घाल, तो सगळे स्पांज ओडून घेतलो. जशी आमची कूड, आमी बरे लोकांक मेवता, वायटूय लोकांक मेवता. हे दोन्ही लोकांक मेवल्या कारणान आमची कूड सगळे ऑब्जर्व करून घेता. आतां हेका साफ करूंक नाका रे, बट आमकां सादे गोश्टीन हे आमकां दिसचें ना. आमकां हें दिसचें ना हे सादे गोश्टीन की आमची ही कूड हे सगळे ऑब्जर्व करता म्हणून. बट आवर कूड आनी आमचें मन, आमचें मायंड आनी आमचो ब्रेन पळय म्हणटा इज हायस्ट इंटलेक्च्युअली इन्वॉल्व. हे सगळे ऑब्जर्व करता. तूं म्हजें आयक नाल्यार आयको नाका. नाल्यार फॉर एक्झाम्पल आयचो रिजन दिता तुका. तूं आतां म्हजी मेसेज आयकता. वाय मेसेज आयकता? इट्स अ कोइन्सिडन्स ओ इट्स अ डेस्टिनी? हे तुजेर डिपेंड करता हें आयकोपाक. इट्स अ कोइन्सिडन्स or it's a destiny that you're listening to this message right now, that I'm telling you to stretch early in the morning, breathe like you never breathed, that you never took the breath before in your life, and you do the technicalities of simple as going to the sea water, to our beautiful beaches, to swim early in the morning, to cleanse all the waste bioplasmic energy what you have accumulated in your heart, in your mind, in your body, to clean it so that you become a better person.
and you greet the other person also in a better way. एक दुसरो एक बरो मनीस कहो दुसऱ्या बऱ्या मनशाक वळखीतलो जेन्ना तूच बरो आशीत जाल्यार तेन्ना तू वळखीतलो दुसऱ्या बऱ्या मनशाक जाल्यार कित्याक म्हणून वळखीतलो तू दुसऱ्या मनशाक बऱ्या भाशेन. अरे तुका समज कसले कुडीचें दूख जालां जाल्यार तू दुसऱ्याक हॅलो देव बरो दीस दिव तुका ना. केन्नाय पळय गव्हर्मेंट ऑफिसान वचून पळयात तुमी मुद्दम हांव तुमकां सिंपल एक्झाम्पल दिता. हांव केन्नाय गव्हर्मेंट ऑफिसान वयता आनी गव्हर्मेंट ऑफिसान गेल्ले की ना तुमकां ते येयात बसात वेलकम चाव घेयात एसी ऑफिसान बसात. गव्हर्मेंट ऑफिस लायनीक राग आनी तुका वयल्यान कितें जालां रे कितें हाडलां काय हाडलां तेजी तोंडां पळयात. कित्याक ती भितर दुखी आहा खूब दुखी आहा. हे पयले सुवातेर तांकां पुलीस स्टेशनार वचात आनी पळयात की कोण कोण कोहली कंप्लेनां घेवन येता कशे भाशेन ते आयकतले. आतां PI हूंय बसता PI एसी ऑफिसान बसता PI लोकांचे ग्रीव्हन्स आयकूंक बसना ते हवालदार बसता. येयलेल्या पाटी एक पांचींग बॅग कहो एक गार्बेज बीन कही तेका दवरला फुडल्यान तो हवालदाराक आनी हवालदाराक येवन कंप्लेन दिता मुद्दम तेका नोट करात. देखून हो मॅक्सिमम लोक कंप्लेन दिवंक भिता कित्याक गुवाची तोंडां पळोवची पडटा. सगळीं सारकी सॅड एग्रेसीव तोंडां पळोवची पडटा. गुवाची तोंडां म्हणलें गू म्हणल्यार रोखडेच कान वयर सोडटा गोंयकाराचे कित्याक गू म्हणल्यार सोजमता लोकांक. मोदें स्पिरिच्युलिटीन गुवाची गजाल गू म्हणजे कितें तर स्पिरिच्युलिटी न्हू. हे प्रॉब्लेम लोकांचो ज्यो गजाल्यो आयकोंक सोदना बट रियलिटी आगोंक सगळ्यो वयता सोकाय फुडें. आनी मॅक्सिमम आतां आगपाचेरूय एक टॉपीक आहा खंय आगोंक वयता आमी इंग्लीश कम्युटर मरे. बायलांक युट्रस प्रॉब्लेम कित्याक जाता इंग्लीश कॉम्प्युटर बसता म्हणून जाणा मरे. कित्याक आमचे पोजिशन्स येता हे गोंयकार बायलांक मातशी स्प्रेड मेसेज करात. तुमकां गजाली सोजमल्या जाल्यार सगळ्यांक शेअर करात. बायलांक युट्रस प्रॉब्लेम कित्याक जाता बिकॉज वी हॅव चेंज द पोजिशन ऑफ आवर सिटींग. खंय आमी बसता खंय आमी आखता खंय आमी मुतता हें चेंज जाला कित्याक इंग्लीश स्टायल जाल्या आमची. हो भायलो लोक आमच्या इंडियान येयलो इंडियन सगळें आमकां वयर हितून इन्फ्लुएन्स दिलो आनी आतां आमी युरोपियन जाल्या. आमी बाबा आतां गोंयत ना आमी आतां युरोपियन जाला. युरोपियन जाल्ल्या कारणान युरोपा भाशेन रावंक जाय कॉफी पिवंक जाय टोस्ट खावंक जाय आनी सकाळी फुडें कॉन्स्टिपेशन जावंक जाय आनी पायल्स करूंक जाय जिवाक. डिजीज ही हुंच्यान येता हें जाण जावक लायफस्टायल मोगाल गोंयकारांनो. साद्यो गजाली रे साद्यो गजाली. तुमच्या मोतीक समज ही गजाल लागल्या तुमकां बरें दिसलां जाल्यार शेअर करात मरे. बट हांव जाणा आमचो गोंयचो लोक हो कितें म्हणटा काय आसूं न्ही म्हणलां तेणें. अरे नाल्यार तुमच्या मांयक पांयक दाखयात तेंचे एश्युरन्स घेयात. हो चेडो कितें म्हणटा तुमकां सांगतले. चड लेट करिनाकात मोगाल गोंयकारांनो. सादी गजाल न्हू ही हेल्थाची बद्दल गजाल सांगता हांव. जरी तुमकां ही गजाल इम्पॉर्टंट लागल्या तुमच्या मोतीक ही हेल्थाची गजाल लागल्या बरो मनीस जावपाक तुमच्या भुरग्यांक दाखयात रे. भुरग्यांक तुमच्या क्वेश्चन करुनी तुमकां तुमच्यान दम हा हो आन्सर दिवपाक भुरग्यांक तुमकां तेन्ना कोण येतले खरी माय पाय ओ खरी वडील ओ खरी पॅरंट्स कोही आसता ती. देव बरें करूं मोगाल गोंयकारांनो. इतलेंच सांगून हांव काबार करता मोग आनी एक वोट लाव थ्रू दीस सोशल मिडिया हांव तुमकां शेअर करता. समज तुमकां ही मेसेज बरी लागल्या जाल्यार प्लीज डू share this message as much as possible to all the beautiful people of Goinkar so that we become a united Goan to protect each other and grow as one family. Dev bare karu. Thank you, AP. I'm live right now. Normally, I do my videos live because I don't like to do a scripted. I like to the divine vision flow in me so that the Goan people can resonate in their heart and connect it. Thank you, AP Johnny, that to say this. Hope you are fine. Yes, I'm fine, Johnny. You are a great speaker. Thank you, Baba. Thank you, Johnny Bab. Great speaker. म्हणून काबार करना. Great speaker एक गजाल आणि स्पीकरा वरसून ही मेसेज कितें सोदता भायर आनी तुज्या काळजाक कितें लागता that is important to me. कित्याक आमी केन्ना मेवतले जिवितान आमी केन्ना मेवचेना जिवितान that's irrelevant. बट हांवें कितें मेसेज म्हणल्यार तुज्या मोतीत तुवें ती खंय गेली आनी तुजी कूड तुजी मस्तक तुजें मन तुजें मेंटल तुजें इमोशनल कशें राखोंक जाय तें तूं जाणा. आनी तें तूं राखले कारणान तुजी फॅमिली राखतलो. तूं फॅमिली राखले कारणान तुजी सोसायटी राखतलो. तूं सोसायटी राखले कारणान तुजो समाज राखतलो. पॉलिटिकल आश्वासन दिना हांव कित्याक जाय ते आमचे सोशल एक्टिविस्ट ओ एनवायरमेंटलिस्ट ओ पयले सोशल एक्टिविस्ट म्हण येता एनवायरमेंटलिस्ट म्हण येता आनी मागीर पॉलिटिक्सान देंवता. ऑफकोर्स I don't blame them. They come in good intention and many of them come in bad intention. That is irrelevant. But mozo muddo na.
की पॉलिटिक्सान येवंक जाय म्हणून तुमकां बरो राव म्हणटा, हांव तुमकां एक बरो मनीस जावंक जाय म्हणून बरो मनीस राव म्हणटा. कित्याक फाल्यां तूं बरो आसत जाल्यार तूं म्हाका बरे भशेन वळखीतलो, होय की ना? सारकें म्हणलें मरे गजालें. आणि त्याच नेटार आमी काबार करूया. मोगाचो मोगाल गोंयकारांनो. आदियोस आमिगोस, लव यू ऑल.